बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम उर्दू नहम का जो पहला सबक है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको हम अपने 5 लेक्चर्स में मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम उसकी मशक करने जा रहे हैं और मशक में सबसे जो पहला सवाल है वो है मुख्तसर जवाबात दें। और आपको मैंने पेपर पैटर्न में बताया था कि पूरी दरसी किताब के जो 11-12 सबक हैं या नज़म 4 नज़में हैं और 4 गज़लें हैं, उनमें से 8 जो मुख्तसर सवाल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, वो आपके पेपर में दिए जाते हैं और उनमें से आपने 5 के जवाबात देने होते हैं। और आज हम पहले सबक के मुख्तसर जवाबात के बारे में पढ़ेंगे और उनको बोर्ड पे लिखेंगे ताकि आप उनको तैयार कर लें। लेकिन शुरू करने से पहले एक खूबसूरत शेर। दिल उनके ज़िक्र से भरता नहीं, दिल उनके ज़िक्र से भरता नहीं, मेरे नबी के नाम में ऐसी मिठास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि ये सबक है हिजरत नबवी का, तो इस हवाले से मैं ये फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ कि मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ कर सकूँ वो कम है। तो हमारा पहला सवाल है बेटा, हिजरत नबवी से क्या मुराद है? हम लिखेंगे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। सवाल लिखने का एक मकसद है मेरा यहाँ, अमूमन ये होता है बेटा कि हम जो भी सवाल लिखते हैं उसका सिंपली सा जो है जवाब हम लिख देते हैं। लेकिन आपको पता है कि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर लेना बहुत मुश्किल है। तो अब हम इसका जवाब सिंपली हम लिख सकते हैं कि हिजरत नबवी से क्या मुराद है, लेकिन हम जो भी सवाल लिखेंगे उसी सवाल में से एक हेडिंग बनाएंगे, एक हिंट निकालेंगे, उस सवाल का एक सेंट्रल आइडिया निकालेंगे, उसका थीम निकालेंगे, उसकी एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, नुक्ता बनाएंगे और उसके बाद हम अपना जवाब लिखेंगे। और अब हम इसके जवाब में हमारी हेडिंग क्या होगी? हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके नीचे हम 2 लाइनें लगाएंगे। अब हम इसका जवाब लिखेंगे कि जब कुफार मक्का ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी, मज़ालिम की इंतहा कर दी। जब कुफार मक्का ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। आप सल्लम और आप सल्लम के साथियों ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। तो इसे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। इस तरह हम अपने जो सवालात हैं, ठीक है, उनका ऐसे ही हम एक जो है हेडिंग बनाएंगे और जवाब लिखेंगे। जी बेटा, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है हम उसकी जाने बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई?
یعنی ہم نے اس سوال میں بتانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال میں ہجرت فرمائی ہے۔ اب ہم اس کی ہیڈنگ بنائیں گے ہجرت کا سال، ہجرت کا سال، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے پہلا سوال لکھا تھا، تو ہم لکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 3، اور ہمارا سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ بالکل ایسے ہی ہم اس کا بھی ایک پوائنٹ بنائیں گے، کیا بنائیں گے کہ حضرت امیر، جواب میں ہم لکھیں گے جناب حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ اس سے مراد کون سی شخصیت مراد ہے، تو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی جانب۔ یہ ساتھ ساتھ آپ ان کو لکھتے بھی جائیں گے، ان کو تیار بھی کرتے جائیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ 10 نمبر کا یہ سوال آتا ہے، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نمبر جو ہے وہ پورے ملیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ہیڈنگ بنائیں گے، چھوٹی سی ہیڈنگ بنا لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے پلنگ پر، آپ میرے پلنگ پر سو جانا، اور صبح سب کی امانتیں واپس دے آنا۔ جی یہ ہمارا سوال نمبر 4 تھا، اس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارا سوال نمبر 5 ہے، اپنے سوال نمبر 5 کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ سوال نمبر 5 ہے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ اس کی ہم ہیڈنگ بنائیں گے، حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 6، اور چھٹا سوال ہے ہمارا کہ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
कुरैश ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। जवाब में हम लिखेंगे, इसकी एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, गिरफ्तारी का इनाम। गिरफ्तारी का इनाम हम लिखेंगे। क्या उन्होंने किया था। हज़रत कुरैश ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गिरफ्तारी का इनाम 100 ऊँट मुकर्रर किया था। 100 ऊँट मुकर्रर किया था, यानी गिरफ्तार करके जो भी लाएगा तो उसे 100 ऊँट दिए जाएंगे। आखिरी सवाल है, एक लास्ट हमारा इस मशक का आखिरी 7वां सवाल। है कि सुराका बिन जोशम कैसे ताइब हुआ। हेडिंग बनाएंगे, सुराका बिन जोशम। सुराका बिन जोशम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने की लालच में निकला, और जैसे ही उसका घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसके घोड़े के पांव ज़मीन के अंदर धंस गए। तो सुराका बिन जोशम जो है, ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और वो आपका ताइब हो गया। तो इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट मैं इजाज़त चाहूँगा एक शेर के साथ कि जब भी दरूद हम पढ़ते हैं खुश होती है ज़ात उनकी। अल्लाह हाफ़िज़।